So may buntag no. Sayo kayo ko ipukaw ni Barret kay mag-gym daw ko no me. So yeah, oras diri no alas 7 sa buntag unya Sabado. So dapat natulog pa ko ron. So since moadto mi sa gym, ambot nga no ni siya kay ingon siya kay kinahanglan man daw kuno mag-gym na ko kay tambok na daw kuno kuyo ko. Mura daw kuno ko og baboy na. So punta na kami ng gym ngayon sayo. 'Di ba? Medyas na ko. Humanak ko. Kidali-dali ko. Siya wala pa nahuman. Na siya permi basta mo lakaw mi. Karon nagbuhat na ko niya kay moadto na mi sa gym. Sayo pa kaayo ro nya inig gawas pag yun namo kay buntag na gyud. I mean tugnaw kas tanan dara akong kuyog oh. Dara